वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तुषार पूजा लाइफस्टाइल। फ्रेंड्स आज हूँ आम गाँव रथयात्रा आम केमती रथयात्रा सेलिब्रेशन करुचु आपण मान सहित शेयर करी। मो वीडियो बहुत सारा इना मजा मस्ती होबार अच्छे तो वीडियो जमा स्किप न करी पूरा कंटिन्यूअसली देखिए। आदि वीडियोटा जो आपण मानक बहुत भल लगे ताले लाइक शेयर करने को जमा भी भूलें। चलतु आज ब्लॉग स्टार्ट करिए। झूली झूली आसु छेरी कोला मोहना मुर्की मुर्की हंसी करी नेउछे मना। झूली झूली आसु छेरी कोला मोहना मुर्की मुर्की हंसी करी नेउछे मना। केड़े ढांगे भाव रंगे चका नयना रथे बसी छे देखरे कोला मना। आहा नंदी खुशी बीजे चका चंदना रथे बसी छे देखरे कोला मना। आहा नंदी खुशी बीजे चका चंदना। एटा हूँ आम गाँव रथ। ये हूँ मो सान भाई। चलतु फ्रेंड्स इना रथ पाखक जावा केमी डेकोरेशन होती सजाई आपण मानक देखी। आपण मैंने तो देखिले केमी
ଦେଖନ୍ତୁ ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାନି। বিজে দেখরে কলাবা মন আহানন্দে খুশি বিজে চকা চন্দন ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଏତେ ଭିଡ଼ରେ ବି ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନି। ତଥାପି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କେବଳ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ ଆଉ। ଠାକୁର ସେ ସବୁଠି ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରଥ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇ ପଡୁଛି। ଟିକେ ଲାଗିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ରଥଟା ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏଇଠୁ ଆଗକୁ ଆଉ ରଥ ଗଡ଼ିବନି। ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ଘର ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ ବାହୁଡ଼ାରେ, ପୁଣି ସେ ବାହାରିକି ଆସିବେ। ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।